Amen. Yɛde ɔbaadeɛ no ase. Maame ne papa ɔbaadeɛ no nti n'anim nkyerɛ me ne mmienu na ɔnhyira mo bebree. Ɔma n'adom no nyɛ kɛse wɔ mo so. Akwanya sonko a mowɔ ɔdɔ ne wɔpɛ a mowɔ a da biara da wɔn akwan sɛ wɔmama ɔbaadeɛ no asɛm akɔ wiase nyinara. Adɔfo no mo ikyia obi biara nso wɔ ɔbaadeɛ no edin mu sɛ wonya berɛ na da biara da titiri kwasiara biara ahomakye sɛ ya nɔpa sɛ ya baabi adeɛ asa baabi adeɛ ɛkye baabi amanfoɔ kɔda na wonya berɛ sɛ wode wafidie no ɛto our redeemer ama yɛn nyinaa yɛabɔ mu akyɛ ɔbaadeɛ no asɛm. Ɔbaadeɛ no nti n'anim nkyerɛ wo bebree ɔnhyɛ wo din na wɔnhyira wo. Na mekae wo sɛ ɛnkyɛ na yɛn agye nkwa no ɛreba na yɛkɔ so wɔ wiase di ho adanseɛ. Nti me ne wo mmienu no ɛyɛ ahosiesie berɛ na yɛwɔ mu yi. Akwanya wei wɔ hɔ ma me ne wo mmienu sɛ yɛsiesie yɛn ho ne yɛabusua ne mpo yɛasafo ne yɛn namfofoɔ. Sɛ Okristoni biara ɛtumi ate n'adwuma ase sɛ wɔyɛ wɔwɛmfoɔ yɛ wɔhwɛfoɔ a befiri sɛ nka nneɛma mu nyɛ den bebrebe saa nea yɛne na mu nka nkɔ so saa na menim sɛ ɔbrɛ a ɛbrɛ ɛkɔ n'anim yi no na yɛgu so a yɛsua yi no ɔbaadeɛ no ma ani bɛba yɛn ho so na afei yɛama yɛn ho kwan ama yɛn agye nkwa no. Mpamkyɛw baabi a wɔ biara mepɛ sɛ me ne wo ɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wase yɛn abankɛseɛ ne yɛn gyefoɔ. Wadom dɔɔso wodɔ so wahumɔborɔ no ani kabea. Yɛne yɛn sɛ ɛyɛ mfata nanso wakan yɛn aka atiasefoɔ no ho. Ɛno nti na ɛnnɛ yɛda waseɛ. Firi sɛ wayɛ ade kɛseɛ ama yɛn. Tumi wura. Ifa saa kwan yɛn so etumi ne matiefoɔ nyinara ɛhyɛ wo nsa. Radio yi so adwumayɛfoɔ nyinaa metu wɔn hyɛ wo nsa. Ɛgyapa ɛberɛ a wo mma ɛkyinkyim yɛ radio de ato hɔ no mo na yɛtie wei no mesrɛ wada sɛ ma wadom no so wɔ ma so wo nhyira wayaresa tumi ɛnyɛ kɛse wɔ na wɔyareɛ so ma ɔdɔ nka bɔ mu no nyɛ kɛse ɛwɔ awarefoɔ ɛso ma asugyafoɔ asugya mu ntimi mmaranya ma wo mma ntimi ntwe yɛn ho mfiri bɔne ho na anidaso a yɛwɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛba wo nkyɛn no tumi wura ɛnka yɛtumi. Mesra wo obi biara a wɔwɔ haw sɛ adwumasɛm sɛ nkrataasɛm sɛ ɛma asɛm ho asoɔden asukuufoɔ sɛ wɔn suadeɛ na wɔn metu saafoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa ma wo basa so na ma wasɛm nyɛ yɛ dɛ na asiesie yɛn ama yɛtumi adu botaeɛ a ɛsi obi biara ani soɔ ɛho. Tumi wura mesra wo ka yɛn ho wakoa wɔyɛ de bɔn yɛni yɛni si nkyɛn na wɔn nso wɔntie wasɛm a nnɛ ɛnso wode ma yɛyi bi. Mesra wada na aboa wɔn nso asiesie no. Yɛwɔ gyidie ɛwɔ arehyɛmu wɔ mu sɛ wobɛyɛ yɛn sɛ nea wopɛ nnɛ nso. Yɛda wase sɛ wafa yɛn sɛ wokasa kyerɛ yɛn. Wɔyɛ n'agye nkwapa Mesaia wo din mu. Amen. Adɔfo no mo amen amen amen. Adɔfo no mo mepɛ sɛ yɛka yɛn ho sɛ wiase wei aduru bia bi a ɛnka yɛbɛtumi aka no sɛ ɛkɔhwe ase sɛnea Isaiah ɛkaeɛ no. Isaiah se burie na asase burie pae na asase pae. Asase wei tɔntentan sɛ saboni. Na ne mmarato ayɛ ne so du sɛ saa asase wei wɔse hwe ase a ɛnsɔre ebio. Nyame ma nea ɛkɔ so ɛwɔ wiase yi edi ho adanseɛ sɛ yehu nneɛma ɛkɔ so atoyerɛ nkyɛm a ɛkɔ so. Ewiase wei sei nneɛma nyina sesa. Ensuyira ɛyire egya ɛhyehye volcano a ɛtene fa baabi biara ama enipa ayɛ confused ama wɔbɔnsam ayɛ n'adwene sɛ ɛneɛ me nso mɛma mo ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ mobɛtumi ama wiase wei asɔre asan asini dadaa mu bio. Ɛyɛ awerɛhosɛm paa sɛ wohwɛ sɛnea Isaiah 24 no ɛka no a verse 4 ka me nyinaa no a ɔse asase aboto akusa wiase anyam akusa asase so nkrɔfoɔ mu animonyamfoɔ nyina wɔn animonyam nyina anyinyam.
asase ho akum e wo sotefo ese efiri se watietia embra no eso wasachira ahyede no na wato da apam no de enti ama wiase we sei no aye basa na yenhunu ne ekro no eniye eye wo ba ade ne de ka kire ye se yetietia wonyankopon anumu asem na hyede no yetietia so yetietia wonyankopon mmara nsem eso enu nti na ama wiase we sei no enyam na aseye na asase epopo asase ewuso ensuo eyire awia ebo na wose die ntira wose ya sachira wonyankopon ahyede ya po wonyankopon no mu asem enti senke nipa betumi aye bibi se ye pesenke ye bibi dia enye na nka de ya po nti akofa wo hawo ya bai no ke hwehwe akira kwan ne yesan ni ye diso Isaiah 43 kire yen se wonyame no mu asem ye twere sem ye wonyankopon ne ho konkro ne boa no na enso ene enipa po wonyame asem enti yese ye bibi ti sen secretary de wonipa eye ede yesi ho no ene ye de yesi ho aso wonu se wunya bre na wo kai korose no awosi Kristo Yesu wuo no ebepepa yensu yensa no atwere de Mose no wankasa mpo twere ye no wose Yesu Kristo wuo no abepepa afiri ho enu nti ne yemfa aboa mo afode ema yembone ebiemu sanse Jesus Christ abewu apepa saa nyema no wono wankasa de ne moja abepa afode ama ye enu nti ne yenko ka ye bone enkyere enipa dasani se wo ye wosofo wo ye wei onfa ye bone enkyɛ yen onima yen Paul amiati ase se entem ginafo ba akopɛ ne yedimafo ba akopa ye wo wono ni Messiah no enti yeninsu yensa no atwere no wapepa enti ne de ye twere se ye di besi ho ne ye yiba abra to nkyɛn no ɛya ade a yesesa wonyankopɔn ahyɛde enti atoyera nkyɛm no mu be yesan ayedin o hawo no be san ayedin eniema ekoso ya Bible ka ho asemu ebekoso akonanim saa are ho se wo hwese ne a edisem eka se edisem tudio so nkyɛm dumye no kɔ se ene yehunu se ne a waka ho asem yenum wo ahoden wa adwenkoro woni wiase nyina fi se wo se wo ko wiase nyina ahemfo wiase nyina tumi nyina nkyɛn kɔboaboa wonano ema wiase wonyankopɔn dakɛse no ɛkon no nyamema Yesu Kristo apaw ne ma ɛwɔ se wo mgyina no korɛ so ka no korɛ ɛno nti wiase mu tumi a obonsam apagya si hɔ no mo ye de wiase nyina hye Vatican sana wo so ye wono ankasa ne ngoma ye friend se sekika se ye begina so no wonne sori ya ma Kristo no obetan wom enti bɛyi wo ko kɛseɛ Yesu boye hu kokka kyerɛ yen se ebere a wasoma ye ekɔ wiase yi no ye behia wo how Matthew chapter 10 verse 16 going ye behia wo how sanse wasoma yen se nwai na akompataku mfimfini enti de wose ye ne se ye no kwafo de wose ye ne se ye gina wonyame asem so de wose ye ne se ye ma ya bra bomu tie de wose ye ne se ye dodo ye ho de wose ye ne se ye no kwafo se ye bepa mu aka no kora no na ye ne da wose bure na asase burie wo ne ekoso wo wiase we mu adentira ya tietia wonyame ahyade ye so ene mema na eda ene sa wo hwe a niema boni a ekoso wo wiase te se ne ekoso Genesis chapter 6 no wose wo hu se nipa akoma mu adwene akoye boni nko danyinara na tutura sam ne adin sam hya asase so ema ene hwemofra koraketwa no wakotwa na damfo nsa edi entira wode yede ene akoraketwa timi sori se me pesika enti no wonam yura mu anadwo Ukum nipa di nuya ne yonko no wode na chef chese wo hwe niema ekoso wo wiase a eni adin sem eturutura sem etirimo sem boni firi mofra so besim panimfo so adentira firi se ya po onyankopon anumu asem ye nkyerɛkyerɛ biam wo fie ni asafo mu dabi ene asori mu mpo no ye nkyerɛkyerɛ wonyame asem nka no korɛ enti de ye promote ni sika enti akora wo hɔ no a ɛwɔ se wonya sika firi se wonna wonya sika yi sika wa asori mu no se ne ye si praise wo mu no akora na count wo kwa asori o ka kyerɛ ne maame ne papa se mami sika dia wodi be man ne ye coin so se yesa ma me bi nka ho maame ne ni bi ade ne obeye me kan ye ka ye ho se ye ne ye promote sika wa asori mu kyɛn Kristo Yesu asɛm kyɛn abrabo pa kyɛn se ye ma nipa hu wiase bra ye wo mu ne niema ekoi no ye twi nipa adwene asi wiase
Sans Bible say, Paul catch the Timothy was say, and we are seeing by a din free set, nipa be a pefo, sika pefo. I will force someone so for. Bonia ye for trese, ye di sika be shed nipa dwunu bebrebentiro, and ne asori mo ye business ye pesika, enti was say, and what can was nipa, we are seeing by a din. Free set nipa be ye sika pefo. E kwanya ye fa su pesika wa asori mu. E kwanya ye fa su pesika wa mankasa mabra bomu no. E be ma wiase mo ye den. Minia we just say oh Awurade nka ye ho na ye ntimi muye na ye nsori na ye nka ye ho sa asemu a Timothy wo ka no won ka nkire wo mo a wo mo ye adwuma pesika nko won ka nkire na emom ye ne ye wo asori mu a ye wo Kristo sum mu a ne ye promote sika sin Awurade asemu no ye nhwe ne yie sika ye good ye hia sika ye nyina ye hia sika de aye Awurade adwuma na enso promote nkwagie promote nkwagie sin sika no Yamima areho pa wasi ntina no me amena sase ane Yamima eyade ehu pa yo ba 19 na wasi bure na sase burie popo na sase pa na sase pa ye asase tontin tanse sabuni na hihum sase wabi na nemra to aye na sudu na se ehwe ase ya ensori bio Yamima me pese ye ka ye ho se ewiase wenu no nia ekoso ye mra tontra nya esie ne ye boni ntia enti se ye pese ye ma bibi so e ma no timi mente chese e kanyame akoma e me se ye ka ye boni ye fa twere sem no ya kom biem na ya hwehwemu na ya ka ye boni a kire Awurade na odi acha ye na nya se ye ma nipa se ye nsekeka eno na sa meeting we e koso wo UK no e koso no enti meeting wa wi ye de na beba wo wi ase nyame ba me pese me kai wo se Eduru bra wasa wo sorry ye. It's time to awake. Eye bra e wasa wo sorry firi wo nam. Eye bra e wasa wo sorry ye. Nya bra na wotimi kai bibi se. Bibi biara de ho se nipa po Onyankopon anim asem wane apo Awurade. Se nipa po Kristo Yesu no a, se wo po Bible no kire se wo po Kristo. Ene ti se wo de bibi fufuro bi besi ho no na wagina so aso Awurade no se wo kasa me gina wo Yesu e na aya nhyehyeye de aso Awurade a na eye wan nhyehyeye na wo de esi ho nyamema ewiase we de ye nim na ehu ewiase we be ehu ase de ye achi esan se boni a e ba ye nim no eye nhyehyeye nipa mpanimfo wiase amansundifo ewiase mu wo som akanifo e de esi ho no ame yakon tia wo nyame no kwasem eno nti wa wo sori agina ka no kure no wo so behuna mane Taliban fo de no kura de be sa se ye pa Kristofo akunkum wo no be kitwa kura nyame ba sori gina ma no kure no se wo betumi asori agina na wo hia wo nyame nso ano yes se wo anya wo nyame nso ano a wo ntumi na che se wo mo ani bie che se wo sori firi wo namu che se me ne wo ye sori efiri ye namu ane Yesu ka kire suafo no se mo ne menwan na ye mo mpa ye wate Baby a ye duro no ye bra ehu yie ane nya bra ne kai Matthew chapter 26 no Yesu ka kire wom se baby a meduro no ehu yie awerɛho ahye me kra so me be firi mo nkyai awerɛho ahye me so mo ne menwan mo mpa ye but look ane kire me se e bra Yesu ba ye no na wo mo adida Yesu busa wom se adenti na mo adida mo nsori e mo mpa ye mo nsori na mo ankonso hemu Nyame ba Kristofo ene yadida efili leaders so ebepim mofra so enti de wo se sorry bompa ye sorry wen sorry esuade sorry ma Awurade asem enkoso ma wo nyame ma nhunu nia ekoso ba bia ye duro se wiase we ekohwe ase den sorry biem ani edi epenti na esuafo na deda edi enti na me mada wo nso wada edi enti na ne yenhunu yenhunu nyame adwuma yefo papa mapa e wo Kristo sum ene adentira yesua de yenim twerɛsɛm no from Genesis to Revelation yetimi kyerɛkyerɛ mutimi ye bibia na adwuma no ankasa na Kristo de ahyɛ yensa no eno na ye Sawo hwe Psalm 50 verse 5 na wose buobuo ma ho tefo ano ma me wate wona wonam afɔrebɔ so ne me wa pam ebre we ye bre wose leaders e buobuo wo nyame ma no ye buobuo ye busua no ye buobuo ya safo ano na ye
Kofi se okun kese mu ena yewe wose wona wonam afọrebọse ni mu wapam bobo wona no mame na wonko wosa no womo koka no kure wo wiase womo nsori ma Kristo Yesu so womo nsori nyi Kristo nkyire nyame ba ene hefo na adedai ene ahwefo bi ne mu na edi nkomo ahwefo ni abatai yene mu na edi nkomo de Momodin so obetimi afa otwire bia na watwere bi se abata ya dida wa efie ama ye ma amema ye ho so akora ni sane ye ntimi antete no etihwede ne ye ma aduro afa ni Yesu afa na ye hu ni enye fi se entete ye na ye tina mu an ye tete ye ma ofia no sabi ye won tando ano afa ni ye hu ni enye sa na ekoso wa asafo mu ne wasi de dede asuafo no ne se verse 45 no Yesu Kristo sori firi mpaibom eba asuafo no nkyɛn ɛno wasi obehunu se wono wo ma yɛdɛ adeda die ntira wasi awerɛho nti no na wo ma adeda awerɛho nti no na Yesu behunu se wo ma adeda ɛde ɛho awerɛho na aka wo mu yi Yesu si obewu afiri wiase womo so adwene kyerɛ won sɛ nyabere ne kai John chapter 6 no wose duru ba bi nanka wabra womo yɛ so mbɛkye Yesu yase hene no na womo ndi agye fi sɛ womo di ahenie na womo dwene ho enti bra Yesu be free wiase yakɔ Acts chapter 1 verse 6 going no womo busa sɛ da ben na obi ahenie be maye enti wobɛkɔ ya menye ye posu ya ni ya menye ni fahene bonkum hene ya ni ya benya mpanimfo chairman ne de keka ho ani ya menya asori panimfo ani ya menya oman panimfo ani ya menya ministers ni MP fo no si ya nya bi ani ana ya menya Yesu se momen yenko na ye beyi mama abreho ahye mekra so de kopim owuo enti asuafo no were hoi na nya mpa ya Yesu bo no were ho nya turo mu ho no ana ade asana na o were ho na o were ho so o manya mpani ani omanya tumi no ena me no mienu tumi ana ye pre edida ye ama ye yure firi asempa no ye yure firi nkwagye asem a ye de betete ye ma ewo fie ye yure firi nkwagye asem a ye de betete ya safo ye yure firi dwumadi a ye de be hye ya safo nsa asori pani wo da tumi nti pastor wo da tumi nti elder wo da tumi nti evangelist wo da tumi nti ye dida ena tumi nti awerɛho na hye yenso enam awerɛho nti na yɛde da fi sɛ tumi ni be free yensa menya tumi ni biem ɛno nti me da nyame ma ene sa tumi amanipa bebre ya da wo hunhu mu kyerɛ sɛ ya yure free mpaibɔ ya yure free bisuya ya mpa ye nyina kogina sɛ menya tumi ba yento aba mame menya we sɛ ɛno nko na wɔya dwene mu na ɛwɔ sɛ menya brabɔ mpa ya mame ma ne de da bi eni nti se mi ye pompa ye mpa na se mi wo request bi ade me request mi mpaniniye eye tumidie se me koso eni ti ye wo ye ho asesa hwenya me sumu ne ene se nyame me ekoto aba wo be ka se ye ko ye ase political parties bi ye campaign ye keka nipa ho nsam wi nipa ho Kristo ni wapo nyame ho konkru nti no wahu se tumidie bonsam na dia hawu se wan sachera wadwenya eye wo jam straight se wan sachera wadwenya na ma wiase mu niam ho awerɛho de daw yare a wo yare ho awerɛho ohia dwuma wo ni bie ho awerɛho enkrata wo ni bie ho awerɛho aware a wo ni bie ho awerɛho ekunu aye basa aware aye basa ho awerɛho wo ma aboko ho awerɛho wawerɛho ni say James say James chapter 3 was say awerɛho enam onyame kwan so awerɛho a yɛde ka ye bɔne awerɛho a yɛde sua kyerɛ Awurade sa awerɛho na Awurade ani gye ho na emom nya awerɛho asɛm ni ane time ya wɔsɛ ka bi kyerɛ no ya bi kyerɛ no wo awerɛho nyina yɛde ya esuafo no awerɛho na nyɛ sɛ wɔn boa Yesu na bompaye ma me papa awerɛho adeda wo ewiase mu niam bi adeda wo awerɛho na adeda wo mo ɛde na adeda wo wo se wo sum Kristo Yesu a wo yɛ te asefo enso yare kakra bo ya wo yare won se wonidie wa fon saa ade wo yɛ da wo se won se wonidie wa fon saa eba wo nya bi won se wonidie wa fon saa won se enidam yɛ da wo so wo yɛ da wo so wa ma awerɛho kuta wo dodo na ama awerɛho ama wa da wo ntimi mo mpaye nyesa na wo te nyame ba wo ntumi nya wo nyame nso ano da
Awerɛhoɔ nti wɔn sɛ nipa ɛbɛhyɛ wo nkura ne ɛne wo da. Awerɛhoɔ nti wɔn sɛ wo bɔkɔrɔ no wɔ adwuma mu susu sɛ wɔkyerɛ wo ne didie na wɔbɛdie na wɔbɛnom. Me nua mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛ honhom mu nna na wo da saa. Wokɔ asɔre deɛ wotumi drɛse wotumi saa kura wo Bible mu wotumi saa pirikyi wo saa wo pause wo tumi yɛ bibia na ɛso meka kyerɛ wo sɛ wo tumi ne yɛ wiase deɛ. Ɛnyɛ deɛ Kristo aka kyerɛ wo fi sɛ wada wo honhom mu. Wontumi ntrɛ wo man trɛ wo Nyame ma. So yan sakyera ya duan kan no kure ekoso wo wiase ne ankyere ya safo ma na ye didi no mu ne ye fuko to konton tete ho no ne ye ne ensam fata Nyame be panahye ye. Nyame be panahye ye. Wo nu say Samson Judges chapter 16 no verse 19 ko yi no. Daniel de da no e wore ne sera so ne kotojo so. Wo de da no oba de da no. And ne Christopher bebre a man at the day, bebre ye sikan at the day, bebre ya hunadian at the day, bebre ye to me post at the day. What mammy will tell him a baby down. Baby, dear, what do you want to know woman at the down? Our bonny and way cost way, what try to what them mammas one in Maswa, what for one in 6 years or so. And on pipe bon quan about baba, home concrete. Pabra pa hun konkretira kwai e na wasusa hweso wafon wo masade wo ya deda bonya besumu woni musa wonya wonya me hun konkron suban boni we ya beba no timu no bompa ye fa no konya me anim wo agya bisia konya sa na ka kire nse Kristo wa kodwa ne ye betara so na boa me fa hun konkron ne mame na dwumadi a wo di ahye me nsa ne mini yi wadwene fira ware fon no so na fo wadwene si Kristo so Kristo betimi asesam aye wo ya waware ye ni ye. One say ubuta ina si aware no so ubuta ina si awo anwo no so ubuta ina si sika wunya no so ubuta ina si unkrata asem no so anunti ama wontumi mompa ye mfa honhom nyine ho wontumi nkyerɛkyerɛ wonya uma wontumi ntrɛ ne wasafo ma wontumi ensrɛsrɛ wona te wo nkyɛn po enti ama wada wo honhom maame sɛ wonya sika na waware ye ne ye ade na ade bɛyɛ ebra bo nsama fa wa wie ebra wakɔgye aduro odifo ehoi ebra wakɔgye aduro we hoi ohun sɛ wonya wo wi ade na wo de bɛyɛ me pesa me kai wo sɛ de obetumi ayɛ ade ni ya ma wo otumi hyɛden otumi so mu na wo hinti no Jesus Christ ɔno no ma nkwankwa wo se nkwankwa abrɛ wo hwehwe ase na wo na twan urade nya hoɔden foforo da biara de kɔ n'anim Dalila etimi de da Samson be makatachie on se duru ho no ana oba edi ne nsa fa wo ho saa na wo kasa kura wontumi nkasa na wa no fonfon wa no popo be makatachi ate sa wo kwa tonto wo no wo yire wo ho hwempana bia wo twi ha bia wo ye wo hwede wo ye wo bi no so wo de praye no wo de ne mo so wo de na moto ase hwede wo ye wo e ma wo sensan check bia ni kwan sha wo sensan wo so kwa sorry kire sa wo ye MP kire sa wo ye minister sa suban boni we sa wan sensan nyame behyew wate enye oposu na betim dia ko heaven me pesa me kai wo se subaya ye wo mu na yama sika edida ye no yama tumi dida ye no wade tumi no de ade ne nam ya soachi no hu ya soachi na wade dida ye sa enti dwumadie pa wo se ye de ne ntimi verse 20 no wo se na wonim se nyame afiri no hokɔ ani me pesa me kai wo se hwe ne wanda na woda wontimi ntre ne wo ma na woda wontimi ntre ne wasafo no woda hwe bia ne wo ma ne nam ye ba so so won say ahemfo mu edikai no etimi yansa ejemu edunkru ne aduo no nice story che say ya na yemi de yie pa ya na bedwunu ho say oba de ye den wo da ya okoda de baso ye den wo da ya okoda de baso ku no na ba ko no nso no ba ko ba besesa ne ba no no nso ada wo no de na de ba me pesa me kai wo say wan hwe ya na bebre ba wo dai no ebe ma wo manyina yira ebe ma wo manyina wu wo dai da ne maso wada ada wo maso wa masika bia de dawo wada wo maso kire se ene wo pagya wo ni ana ka wani ba wo husuo yi no ena wonya ne ye kakra yi no wo hu se wo manyina ba hwetie wo hu se wo manyina wo ma bebre de da fiaso wo ma bebre ya bobo ontio wo ma bebre ada ye urade mfa ye bone ne amfo so won kyeye ya da kyade do mo ma ye nsori ene ye ma bebre hwede ye ne nam ye ma bebre aye wi no mfo aye kyese ye hu on bia ye hu an ye yura ho nyame ba sori firi wo nam wate wasafu ma bebre aba ahwete ya reho semu o se nne wo kwa asori pa wo ye leader
ube yede ube si leader wa anwene se because a leader yede ube si a wo de ne se ube increase church was spiritually any physical bibia mu onso ba ye de enipa jaya na eja so ba selades nko na eba Kristo sun mu wo ba ye de ene san na Kristo panimfo akwakoye hwe leaders wo makwa akohiesia se yakosen san nyama bi wonu se wo ayo se nkomo promote Kristo sun mu konkroma ne ya adwuma no ene hwe san na wonso wo ye wo local church mu wo ye de wasori mu wo ye de wabusua mu mami papa wo ye adwuma wo so wo sika nyama ekoso so hwe se wo manyina adwane afirifie eya rewo se pa eya rewo se we oda ne ba no sukun no kwa ede na deda no na wabura na wo mroi ede ntira wo da ya asode bompa ye wate ne jaisa wadada ne ba do so wada ma wo manyina wade da won so wo hunhum o mami papa wada wasafo so wo hunhum wasafo no ene se obi abeware ya chese wanyin sen ansa ne de naba be ma no chese ye kope wo bo ha ne abebopunu mu mami eya rewo se ma wo abata ya rewo se ma yen se ne ye man banyinyim a chese omo obi akonyi mo abonten be ma no wo ho no ne ye ba se oba no ne me ba agem unso ya so pani unso ye pastor e de na be ye are ho pa ya dida won so ya da won so da hwede esi ye ba ko no de woda ane se ye da okay Matthew chapter 15 no chapter 13 na verse 25 na wo se bra wo gu ya ba ne wie no ena nipa nyina akode dae ho ena obone fo no sorry ma me pesa me kai wo se eye bra ese wo sorry ye sa bra we mu sorry bo mpaye sorry sia wo tresem sorry ma bra bo pa hunya wo sorry training wo nyankopon emma pastor asori pani mudi da ye nti no hwese obone fo e de adwama mo be wura sorry mu wodi ani bra ne ani eden be wura sorry mu wodi nsankeka awudie ani ayaka ani nuabo abe wura wa sorry mu enti ufi se wo nyame musa ha wodi ya wadwene se obi abebu na content nyame bebu se wasem bi ebe ye hu pa nyabere ne kai ya no he senya Jeremiah 13:20 no eka kire no o se mo wani so na hwe wani fi wo pue ne atoye hwe unwankuo no wani mo nyam nwankuo na wonyame de ma wo no wo se hefa no wo mo wo ye hwefo nyame bebu sawo wo ye baata nyame bebu sawo ma no emfa ho dia wo de share won ase no e na manne wo manyinyine no wo ma wa ya wadwen se wo ma 18 years nti wo mo de bra dia wo de share na se ahyase na ahyase no wo ne ma me so de antokwa bra bone ya mo bone ofie no ma me ni ho ma wo de be ma be da fie papa de wo de oba be ma me ni wo de oba be da fie no ne papa nso ni wo de be ma be da fie no ni nyina mo fra no huni entade fu a wo hihye no wo mo huni abrabo bia wo bone ma bia wo ye nsankeka bia wo ka telephone so nkomo bone no wo mo huni o so wo kwa sorry a se sa sempa ba ko bia ko so oro wa ntimi ante wo ba fie no amanfo ntade a hihye wo niam bi na wo ka ho asem enu ti no amamo fra no wo mo sua wo enti 18 years kron dia wo de share na se no wo betua ho ka wo be ka ho asem wo bu ho akonta yesu be bu sa ho asem ene wa sorry na eguo no ya na wo kan se wo abrochire dia sorry na ekoso pa wo ekoso wo hefa wo kan nyamsam ji won na wo ni Awurade ni yedudu osai na mo ti Awurade asem won se dia wo kontuo wo tu kwai wo free baabi wo free enkoransa wo free ba kwai wo free Gambia ene wo ba ye ene wo behunu se wono no wo ye Kristo ni dada ene wo be wura sorry ni mu obusa baabi ebi wo no ba mu wo ye Pentecost ni wo ye SDA ni wo ye Assemblies ni enti wo ba ye no obebusa ye ene wo be wura mu wan yesa wo da ko kan nyamsam tire no wan kire no kwampa biara wa anya hwe asafo man ye didi ni akoda ni aboye bra boni na sa enti nya wadwen se wasafo no do wonya hwe honhum no eye zero onza honhum no bibia nkoso nyame ba ehu pa me pesa me kai wo se wo da wo be ti se witiko wo be ti ahwe chapter 20 verse 9 go yi no wo dai e wo soro no wo ti hwe ye bebira tete agu asafo no mu so ye tete wo no ye pastors ye evangelists ya tete agu enti wonyame ka kire wo se wonam kwadwom so ka kire wo se chapter 2 verse 19 no wo se sori kekamu anadwo adasuo mu emfiti ase hwie wakoma gu sensuo ani hwie wakoma gu sensuo Awurade anim wo motafo wa wo ma wo children so ma ekra enti wo ma tutopiti wo mro no so ekom ni wo haw abrɛho eni amade die ama won tutopiti wi nom dot nom tramo nom ama won tutopiti e wo mro no so
Enti as a elder, as a leader, as a wohwefo, as a maame papa, was sorry neki kemu na dwobompa ye. Ena na abeda oba no so. Wada acha dodo. Kire ma wonhu se wiase awie ye na ben. Nyame ba, wotimi bompa ya na do. Ifiri don kro eko, wotimi sori bompa ye. Ana adwuma na deda wa na sika na deda wa na papa na deda wa na maame na deda wo. Mo pa ade na dodo. Bible say, mo mfa mo ho nkame mo ho. Eye no kre 1 Corinthians no. Na boni na ada mprim wu bia akoma che se obonsam anya kwai a maame daadaa mo. Etobre bia ye ho ayede kame nti no. E ma sa ne ma we nyina si. Mo ma ye nhye ne ma bi nso ha. Wo se sori kekamu bompa ye ma wasafo ma. Bompa ye sa wonya aye yire ho ene omu nsua de ne bompa ye. Ma wonyame asem na wo ne omu esua ye no entena wo mu. Ani free say wa busa ye nse sa wo hwe Jeremiah chapter 10 no verse 21 no ha de ya na duru ba bia me ka na me ya yi kakra wo se na ahwefo no adane emoa sa na wo kan wo se ahwefo no adane emoa Jeremiah na eka enti me no se ma anya madwuma amadane aboa sa wo nso saa hunhum ye nyina sa na yakwakoye wo se na wo se o mu misa awurade echiri kwai free say sa wo hwe Jeremiah chapter 3 verse 19 wo se wo bema yenim die na ye de atete ye ma ye de atete ya safo ye de ya ahwefo yi sa na wo se nkode bema ye but wo se na ya moa ye musa awurade echiri kwai eno nti wani yie na wom emoa kuo no enyina abo apeten enne me ma ye ma abo apeten enne ya safo ma abo apeten ahwefo die na mo ye ebre boni mu na ye wo ye wonyame yi ne ma obonsam ni abere fa nipa so yi ne ma ama won sori yetia krisosum nanso ne wontumi ntire ni wo ma enti o se ya ba apeten wa ma wo ma nyina nyame ma ba apeten ma me sa wo hwe wabusuo ma eye wo ne wo ma wo ma ayesa wo ne wo ma wo ma so aye den ma me eye wa papa tian kwara na obuafu ma me tian kwara na obuafu wo mu se wo ma ne ebofra na ba apeten wo ntimi ntina fie wo ntimi ntina krisosum biom de ya na ye kan no se ne amana ne de kwara no mu ni kakra no ma fi krisosum eye suba ben na wo de tete wo ho asade mu no asem ben ene ntete ye pa ben ene ade kire ben ene asa ye kan sika sem nko nti kwara no de waduro no so kopre sika na obetua bi wasore no ani sika nhye ya mo ya enso mu mfa nye ade pa betinya ma onyame asem akoso iti ye no obi ka chese ye ma reho so wono nko ano watimi abie TV stations chese watimi ma radio asem flow pa na bibia bias nyina no kwanso wo TV so no tin sori wo ba mia bebre yanso ya wahefa asafo ahodo bi ti se ye ni ekeka ho mu sika dwumadie ben na mu di sika ne ye de ko sisi adai ye de ko bua we ye de ko ye we ye ntimi mfa mie bie saa niema emma evangelists empai mu mba radio asem no nkoso ada ye de da se ye nimu a sika no ye be gya ho no akọ ye de da wati ye gi sika ne de ko sisi adai ye gi sika ne de akọgi din enu na saa na yiye yo sa wunya bre na sa wo kai Genesis chapter 10 chapter 11 na wase ni buro do ka se mama ye nsi dai ne yanyi din enkopi usoro ne yanyi din edin ye pe ye bebo ye din se ye ne yabesisi dai we say ye besisi hospitals we say mete sa ansem ya na me ra hopa yenye ne yemfa nyanjuma yemfa mpam nka radiasem yemfa radiasem no ne yema wiase hu the present message ne yema ekoso wo wiase present truth yema wiase hu se obonsama hyase agada wiase nipa nyinara ne yesori yetia wonyankopon no kware enti nyame ma edi ahoboa na ye pesika nka de wo se ye no ya gigi sika de wo sanke ye no ya no ode wo sika gigie mu dodo ene wonyame ba na wo tua sika na waka hye na dwum se we ntumi anko wo sika eko na wote wo bo dwaman twempra menu ya wo ye saa niema we me ka kire wo se Proverbs ka kire se 58 wo se wodi bonye ni wafare boy awurade ani machi wade obetua sika anje begidi aye na enso beye bukuman wo buku amanfo na wode wote ho se wan sakira wadwen na wanya wadwen se konkro ba wo so beye dance ni sori se obeye bie usika no kora no tua sika na se sika no ya mfa anya de pa wo se ya eno kora so ye wo hawma moma yen hye de ma bi nso eni ti wo ka kire yen se ya me yani na ho no wo se ma hwefo no ye moa ane o ma nyaa na ba hwete
Yɛde wodi asɔre pani, asɔre na wobɛhwɛ so no. Nipa dodoɔ sɛ na afiri mu. Nipa dodoɔ sɛ na abɛka ho. Yɛtrɛtrɛ fie, nipa dodoɔ sɛ na wasrɛsra wɔn. Nipa dodoɔ sɛ na wakɔ wɔn nkyɛn. Hwɛ ne yie. Firi sɛ. Jeremiah 23 verse 1 and 2. Wɔsi nguanhwɛfoɔ a wɔsɛe mima nkuo no. Ɛbɔ wɔn ɛpeten no enwie. Awurade asɛm nie. Enti sɛ Awurade Israel Nyankopɔn asie no. Ɛwɔ ahwɛfoɔ a wɔhwɛ me man ɛno ho enwie. Mo ɛna mo abɔ me nguan kuo no apeten. Na mo apansam wɔn. Na mo anhwɛ wɔn. Mo anhwɛ wɔn hwɛ yie. Mo ɛna mede betua mo ne yɔɛ so ɛne mo bɔne mi nyina so ɛka. Awurade asɛm nie. Wa nkyerɛkyerɛ wɔ Nyame mma. Wama nnɛ enipa bebree efiri Kristo sum. Wa nkyerɛkyerɛ wo mma yie. Na wama wo mma ehwere kwan no. Nyame ba wo Nyame si due obetua wo ka. Wahafo dwumadie bempa na wo ye. Isaiah 56 say, yaya di furu pentra verse 10 going no. Wasi yaya di furu pe, ye pempaniniye, ye pe sika, ye pa hunyadie, ye pe din, enuntino, ya manyan na hiti. Wasi ye huye, mame, ubaye ba akupe heniye, wanamfufuwa, ubro nusufuwa, wabushia, uwa ba hiti do. Ediye na woye. Entina Timothy oka asɛm bi akyerɛ yɛ. Ɛfa ahwɛfoɔ ho. Yɛn yɛ ahwɛfoɔ. Sɛnea wote biara no, wo yɛ ahwɛfoɔ. 1 Timothy chapter 3 no, verse 1 going nyina no. Wɔsɛ ne kwasɛm yɛ sɛ obi pɛ ahwɛfo dwuma no apɛ adwuma papa. Ɛnso deɛ sɛ wɔhwɛfoɔ no sɛ, onya ne ho asɛm bi nka. Ɛma obi nya ho asɛm nka sɛ sika nko na wo de wo hia. Ɛma obi nya ho asɛm nka sɛ Paul's ni tumi nko na wo de wo pɛ. Ɛma obi nya ho asɛm nka sɛ wodi ye wo ma wontumi ntiti won ye. Ɛma obi nya ho asɛm nka sɛ hwɛ bi ye pa. Sɛ obi nya ne ho asɛm nka. Wɔyɛ ba akokunu, wɔntwetwe mpena wɔn nkyɛnkyɛn. Na ni so da hɔ. Na dwene mu ɛte. Wɔyɛ ne ho wese, ɔpa ahohoyɛ, ohunu enkyerɛkyerɛ wonim kyerɛkyerɛ. Wɔkyerɛkyerɛ Yesu se, momo wɔn so na mo nkyerɛkyerɛ Matthew chapter 20 verse 20. Mo nkyerɛkyerɛ wɔ mo se wo ni de mahyɛ mo nyina so. Enkyerɛkyerɛ bɛ na wo de ma asafo. Ɛna ye wa ahoma so yi da hɔ kyesɛ meme nda na kwasi da nko na wakɔ asɔre. De wotimi kyerɛkyerɛ wɔ ahoma so an sɛ wode bank number ɛto ayi. Ɛto ahoma so. Empere dodo sɛi ɛna wonya brɛmo ɛma wabusua ma wabusua no wasafo. Ɔhɛfo hwɛ ho ye. Na wo ya feli. Ye ya feli. Verse 3 no say, wɔse wɔnyɛ wɔsadwam, wɔnyɛ popopopo, na emom wɔdwo, wɔnyɛ tutupɛ, wɔnyɛ sika ni brɛfo, wɔnyɛ sika ni brɛfo. Ɛne sika ni brenti. 4. Odi wɔno ara ɛne fie so yie. Ɛma ne ma hyɛ n'ase ani mu oduro mu. Sɛ obi ehunu ne fie so die a ɛbɛyɛ den ɛna obetimi ayɛ no ahwɛ wɔ Nyankopɔn asafo so. Hwɛ deɛ wo maayɛ. Aso opening. Pastor, wo yɛ hwɛfo hyɛ ase afiri wo fie. Enti sɛ wo fie no hwɛ wo ma no nyina hwɛ deɛ kɔso. Entokwa na mo sɔre amakun wo fie santi mo ma no ntimi ntena fie. Sɛ nka nipa bi timi afrɛ yɛ ma no yɛ busa yɛ ne a. Kan sɛ mo mbɛka fa yɛ ho no kanya agoro. Deɛ ntira wo ntimi ntena fie nie. Deɛ ntira na brabo ayɛ sɛ nie. Deɛ ma me ne papa yɛ ntira. Enso wo yɛ asɔre pani. Enso wo yɛ pastor. Wo ntimi nkyerɛkyerɛ bɛ ne wotimi akyerɛkyerɛ wo Nyame ma. Ɔhwɛfo wo dwumadie. Kyerɛkyerɛ wo Nyame ma mo mu bɔne na ni so. Mo mu akatua wo bɔne akatua ni wo wuo. Wo mu sɛ bɔne na etimi yɛ bɛhye na wo masika yɛ wo dadodo. Kan ko kyerɛ wo Nyame ma. Kyerɛkyerɛ wo Nyame ma. Mo Nyame ma hunu wo dwumadie. Wo mu bra yɛ wo mu sase sesi ya bra yɛ wo mu. Sika yɛ mo dadodo. Ma me papa. 12 hours, 20 hours, na wo yɛ adwuma, na wo ma. Enti no, wo de wo ma de call, crash sa, wo 3 months sa. Enti no, wo nya brema wo ba no. Wo nya brema no, e de ara be ne de ma no ho. Ensem ba nyum be ne to kire no ho no. Enti wo ba no nya wo na wo tete no, nya wo na wo hwe no. Fi se, wo de akɔ fa no na da ka wo be ba no wo nani kunu ada na wo so ada.
Ade chana de ne ko. Entity ye be na wodi ma wo be sikani bre. Wo so hwefo ye sikani brefo. Ti adwuma no so, ti hours no so. No sankafo wa no wo se wo be gya nyina ho no akọ. Ti so kakra de nya bre ma wo ma no. Wo de wan kasa wo tena so hwa wo ma be se 8 no. De wo nya bre wo no wo fie wo hwe no ama mpokwa no ya wo hwe no. Hwe de subai ene wo na wo be wo mo no a. Wo de wo mo share crash nsasa no hwe mo subai. Hwe mo subai. Etobre bia na okofa servant. Wo na ehwe wo ba no wo no ne ko ba bia ye de bibia ma na duane ye de bibia. Wo de mtase o titi gu bia no de ma no die. Wo so nyem pai bofo. Wo ba ni ne hwe de waye. Nyame ba aduru bre wo se ye na hwefo sikani bre na wo ye mu ni asesa ni ye ma ye nkwadie ye ni ye ma eni asafo ho nkwadie hia ye. A Christopher leaders. Mo de amumi entretra ho no mo. Ehu pa yie pa. Nyame ma. Titus e ka kire ye. No otu nkokora ne mere wansofo. Wo se nkokora ani so na ho. E na wo hwe nkokora bi ya ni so na ho kora nkokora bi no mo wi ne ade a. Enya agro empona twitwiri ne bum kire so wo sika. Oh, morning na so na ho no wate. No mo ni munya duru. Oba mre wa wase mre wa no so saa wo mo adwene mu nte no wo mo ni konkonsa ene mre wa egu krisosumu emre wa wo fie konkonsa ne nsekuro wo fa telephone ade wo kanye ya bre no ko ya dia so ni besi ha ye beto aso next week the person me kai wo se wo ya hwefo ebre wo ya bre boni entititi wo mayi fa wa nyame asem titi wo matere ni wasafo wose mo wani munye du ema wo ma nsuro ana wadini ya wo se wodi wo makoto suku papa mu wo ma wo mu sikanti wo ma no kura no body na wo yi wo mfiri ho no ne bra wo mu bone nye akrisofo ntiti ye ben we ni nyina ya asem wo se yen na kandifo no ye kyerɛkyerɛ asafo no ye nya bre ne ye jai sika no na do so no do ye jiji sika ko sisi adai ne nyame ma ewu enkurase ye ono wa kura ho no na kanya ni ho no obede wa bakuru mo no wa basku ho ana obehwe no ho yare ho mo fa asem no nkobuntu ton fidie fa asem no nkonkurase ye Orefo ye tie wasafo ma no bi nso kasa wo mo no kasa no ye tie na wo betina mu saa da wo da wade ne ye so ni mu ma tumi kasa wo tumi bibia nti wo boa wo da wo hu Kristo be hyew bi se wo ya me dodo ahantanya ahomaso wo mu dodo me na me ye leader wo ye diai school na wo ko ye no e ya bodi wo ya krata akwa ne dia ma wo abodi e be hye e be sei abodi e se wo ka wo nya ne se ho ho ahye wo ma obi a ho ahye ne ma no wo ahobrase woni amanfo che ndie ene na asem che se chiche nsem chiche decisions obi a won konkura hye ne ma no wo do wo tema wo ahobrase na safu me ehuna mania wotumi yi ne bottom sika mpo di ma wo mo esuafo ro ahunu wo so wo mo gigi sika se ye de komma Jerusalem ahiafo ashata nanti wo mo yesa soma Jacob Yakubu num ne ba na ba mo de koy wo wa sha da so jesa wo no man kwa na ehu hia wo de ahwe ne yie enso kra wo mai kra so ma sa sese oba de mfa ye bone ne mfom so nche ye na yesua ye ntwene sab ye nyire ye ho na ye ma no kura no entra ye mu ye ma no kura emfa no kura no ma wonyame ma na yesu ban ye ye jai wonyame asem ato ho no obebusaw wo so obebusaw so wo ankura na mede ma wo no wahifa yesu so go hwefo de ne kra ato ho manwan no enti sa mo do be dia mo so munya sa yesu bebusaw se enwan na mede wo mu ja wo na wahifa wo hwefo o mo awato wo masawro am no ehu hia wo no bo so me so no akọju akatua to botom no akodi ya wiwia hwede ye Erade mfa ye bone nche won kan ho na won tie ho na won siesie ye tumi ni ahodin ra ye hia wo kan ho na ye tumi nya ne awpe aduru bra ani kwan se ye nso ye de ani to ahwefo so de ani to ye maame ne ye papa no so o mo ntumi anye bate de ye sua yin so no boye ne nso ntumi fa mo bress ne fata ma won konkron no kan ye ho na ye ntumi nsori na ye hunu se papa no mo anya ye nso de ye duro no ye be kyerɛkyerɛ wo mo ye ka kyerɛ ye papa no so a mo mfa eno kura wodi ama ye won kura wodi ma ye nne no wohwegu ye mrantie no ma ba wa so nso no ma ye hwefo so ntie ye ma ye papa ne ye maame no nso ntie ye na nche ne wa bayi no ato ye nse ye fata ma ye ntumi nsori ne ye no nyina nka mo nye wadwuma no wadom ti amen